हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु सौम्य आपण वेलकम कर नुआ फ्रेश ब्लॉग को तो आम आज मुझे कम्युनिटी देती आम राइस मिल के आसिया कथा जो लाइव करा था से राइस मिलटा पूरा भांगी जाइए आसला देखिलु आगुरी जान नु ना ये आसी था राइस मिलटा पूरा भांगी जाइए किसी भी ना से राइस मिलटा मुझे देखीदेवी एवं तो ये टाइम के फास्ट देखी दूँ देखूँ देखा लाइट ठीक देखा टाइम 12:50 देखा 12:50 एवं टाइम तो आम किए किए अच्छू फास्ट आम देखे दूँ किए किए अच्छू किए अच्छी झुकेगा नहीं सब तो हूँ कैमरामैन बास तो आम अच्छु एवं फास्ट आपको देखे दूसरी राइस मिल कौ भग्न अवस्था कौन पूरा चूना चूना हो किसी भी ना से फास्ट आम देखे दूसरी देखे सारापर आम नोटिस कलु टी आगू गलापर ये गोटे भंगा घरटे अच्छी पुराणा घरटे ये अच्छी गले आम से देखिए गोटे पुराणा घरटे अच्छी जोटा 14 ରୁ 15 वर्ष है कहीं भी रोना कहीं भी जीवासा करना कहीं भी रोना कहीं जीवासा करना पूरा बंद हो पड़ी भंगा हो पड़ी से ही घरटा आम आज कवर करवा से कौन अच्छी कौन ना आम शुणीचु ये बाट जो मैंने क्रॉस कर जाए साउंड शुणती बोली से घर साउंड शुणती तो आम के शुणु नु मुझे जान नी खाली शुणी लोक पाखु आम आज से कवर करूँ से भितर को जीव देखू से सतरे साउंड शुभुची किए अच्छी कि किए ना तो चलतु फास्ट आम राइस मिलटा देखीदा कौन केमती भांगी पड़ी तापर से आस कौन साउंड हो रो मु साउंड कैप्चर करी पार्टी करनी पार्टी करनी इयरफोन लगे शुणु अबे ये की साउंड हाँ ये की साउंड बे अबे आहुरी साउंड हो रुह पार्टी करनी की साउंड हो आसलो ये भंगा घर गुड़ा देखा कौटी भांगी दी किए जानला मु तो केबेठू आसीनी जाओ ये भांगी कि पिलर गुड़ा पड़ी देख लो काच गुड़ा पड़ी ऊपर जाए साप फाप भी थी पार ये जगार ये वाल सब गछ फछ लता गुड़ा चढ़ीगला मैंने केबेठू एटा बंद हो गला मु 3-4 वर्ष तले आसती आसनी कौन एमी साउंड हो एबे कुकुर भुकिले कि कुकुर नुह नुह एबे ही कुकुर भुकिले कि लोकेशन यार केते सुंदर लोकेशन एटा थिला एबे भांगी कौन हे जाइछ देखो कौन गछर खसु जिबे हां गछर कौन खसुची रुहंतु मुझे टोटाल कवर कर देखु साप फाप भी तले थे ये जो भंगा ही पड़ी साप फाप तो भीतर होते देखिए तलू लाइट मारिक आस पिलर गुड़ा सब केमती भांगी पड़ी देख भाई मैं टोटाल कवर कर खसी जी सरला मुह माड़ी तले पड़ तलटा बिल गोटे गछ अच्छी भाई
ଏବେ ଏ ଜାଗା କଣ ଥିଲା କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଚାଲ ଆରେ ତଳକୁ ଦେଖିକି ଆସ କାଚ ବୋତଲ ଫୋତଲ କଣ 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 देख कौन लिखा है देख ये मद बोतल के फटे अच्छा अच्छा पड़ी रो देखी कौन टे लिखा है बे आई किल यू तो हेडे कौन हेडे की गारो पड़ी बे एउडा की लिखिला हां ये जागा ए लाइट ऑफ करू हम आइला थिला ना बे एजेंट आइला थिला ना तो ମୁଁ ଏଟା ନୋଟିସ୍ ହିଁ କରିନି ଆସିଲା ବେଳେ ଥିବ କି କ'ଣ ମୁଁ ବି ନୋଟିସ୍ କରିନି ଆଇ କିଲ୍ ୟୁ ଏ ଜିନିଷ ତ ମଦୁଆ ଲେଖିବେନି କାଚ ବୋତଲ ଭଙ୍ଗା ହେଇ ପଡିଛି ଆଇ କିଲ୍ ୟୁ ପଳେଇବା ଲାଇଟ୍ କି ମାରୁନି ଆମେ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ସେଟା କ'ଣ ना कौन कौच आगर जो गोटे घरटा अच्छे से घर पाख भी से घरटा को भी कवर करे पछू देख भी गाड़ी अच्छी तो कौन गछ गुड़ा भर्ती बुढ़ियाणी जाल केते भर्ती बे मो मुंड सारा लगे आमे कोडे आस्तले आमे तो एबाडे आसना एटा कुआडे पसलोनी गाड़ी को बुढ़ियाणी जाल गाड़ी देखे पूरा सुनसान ना सेत में बुढ़िया में जाल माले एडी लोक जीवा आसिया नहीं किछि भी नहीं गाड़ी अछि के रहियो देखी यहां से अपन करिए पछू देखो एबाडे आसनथिले आमे तीनटा चिन्ह कोन दिया छै की चिन्ह तीनटा चिन्ह की चिन्ह तीनटा भाग भलिया चिन्ह एटा की को माने पशुर पाद एठी की पशु आसुछन कुकुर ही थे बरे पछू देखे की आसो भाई कुकुर साउंड हबा पूरा फांका यही घरटा ये जो लाइट मार्च आम यही घरटा कभर कर घरटा गाड़ी बुलाओ से घर पाखु चलो कौन साउंड सुबले सेठी जो साउंडटा शुभुला से आम गले जो मुझे कैप्चर करछि से साउंडटा कौन कुकुर तो पछरे भुकिले ये अजीब अजीब हरकत सब होउछि हम सहित आज चल हम चलते तोर मत चलते आगे तुम आसो गाड़ी नहीं चली जाऊँ पानी फाणी तो किछि नहीं केनाल ये जगह कि गोटे मनीष आसला पाखर मुझे देखा पा कि जगह भी काली जो जाइतलो से जगह को से जगह अवस्था कोन हैला हां बा माते पूरा ये हैला या प्रीवियस ब्लॉग ता जो आपण माने देखि दिबे सेडी जदी आपण किछि भी सेमति नोटिस हेइथो त राउंड करी कि मते पठेबे आमे तो सेडी सर्वाइव करि पालु हम भाबितलु पूरा गोटे राती पूरा नाइट स्टे करियो किंतु करि पालुनी गोटे राती कोन आमे 3 घंटा 4 घंटा भीतर बेहोश हे माने कहार को अवस्था मो गोड़ फोड़ मोड़ी गला बिल भीतर पसिकी दौड़ी के आमे कोन करछु कोन है आमे निजे चाली भी पाले हम ठीक माने सेडी जस्ट आमे चैलेंज ता करथिला बिरयानी चाली पालुन ठीक यही घरटा लाइट बंद गाड़ी बंद करो यही घरटा को आमे एबे कवर करिवा लाइट बंद करो यही घर भंगा घर 12 13 14 वर्ष हेलानी ये घर को कहीं आसुना आई बाटे जो मैंने भी जाती से शुणीचु केवे तो आसीनु जे ये साउंड किसी शुणे तो आम
ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରି ଆସ। ସବୁ ଝରକା ଅଛି, ସେଇ ଝରକାଟା କାଇଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି? ବେ ଏଇ ଝରକାଟା ତ ଅଛି, ସେଇ ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି ଗୋଟେ। ଆସିଲ 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 ଆସ ଭାଇ। এটা কোনটে ঘর না স্কুল না অঙ্গনবাড়ি না কোন? চাবি পড়ছি, কেতে বড় তালা পড়ছি দেখো। ଏବେ ଏଠି ଯାହା ଯୋଉଠି ଗଲାବେଳକୁ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। କାଚ ବୋତଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଦେଖିକି ଆସ। ବଡ ତାଲା ପଡିଛି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପଡିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ କି ଏଟା କଣଟେ ସ୍କୁଲ? ଏଟା କଣଟା ବେ? ଦେଖୁଛି ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଯାଇ। ଏଟା କଣଟା? ଏଇ ଗୋଟେ ତାଜା ଅଛି। ଆବେ ଏଇଠି ଭିତର ଦେଖା ହବ। ଏଇଠି ଭିତର ଦେଖା ହଉଛି। ଠିକ ସେ ଦେଖା ହଉନି ଭିତରଟା। ଏଇଟା ଦେଖା ହଉନି। ଆବେ ଏଇଠି ଧଳା ଧଳା କଣଟା ଆସିଲୁ? ଆସ ଆସ ଆସ, ଏଇଠି ଦେଖ, ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖ। ଏଇଟା କଣଟେ ଇଏ ଉପରେ, ଝରକା ଉପରେ। ଏଇଟା କି କଣ୍ଢେଇ ନା କଣ? ଏଇଟା କଣଟେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ତ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ କେମିତି କିଏ ବସିଲା ଭଳିଆ। ହଁ ଏଇଟା କଣ ଦେଖିଲୁ ଭଲସେ ଲାଇଟ୍ ମାରିକି। ହଁ ଏଇଟା ହାତରେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି। କିଏ ଗୋଟେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ବେ। ହଁ 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 କଣ ବେ? ମୁହଁଟା ଦେଖ, ମୁହଁ ପାଖରେ ଦେଖ, ହାତ ପାଖରେ ବି ଦେଖ। ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହୁଛି, କଣଟେ ବସିଲା ଭଳିଆ। ଦେଖିଆ କାଚ ବୋତଲ ଭର୍ତ୍ତି ବେ, ଦେଖିକି ଆସ। ଏଇ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି। ଏଠି ଇଲିଗାଲ ଧନ୍ଦା କିଛି ଚାଲିଛି। କଣ ବେ? ଏଇଠି ତ ଆଜବେଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ନାହିଁ, ଏଟା ଛାତ ପଡୁଛି। ଆଜବେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି? ହଁ ଆସନ୍ତୁ ପଛକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ବେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲଟା ବେ, ଏଇଠି ଆସିଲ ଦେଖିବ। ଏଇଠି ଇଲିଗାଲ ଧନ୍ଦା ଫାଇନାଲ ହଉଥିବ। ବିଛୁଆତି ଗଛ ତ ଅଛି, ଦେଖ ଆଜି ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ସିଜୁ ଗଛ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ବେ, ସିଜୁ ଗଛ। କଣ ଉପରେ ପଡୁଛି ବେ? କିଏ ଅଛି କି? ହଁ ଆଗକୁ ଯିବାନି। ନା ଉପରେ କଣଟେ ପଡୁଛି? କିଏ ଅଛି କି? କଣ୍ଢେଇଟା ନା କଣଟା ଥିଲା? ହଁ ସେଇଟା ଦେଖିବି ବୋଲି ଏପଟିକି ଆସିଛି। ଏଇ ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି ବେ, ଏଇଠି ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି। ଆଗ ପଟେ ଯିବା, ଚାଲ। କାଚ ବୋତଲ ଭଙ୍ଗା ଅଛି, ଦେଖିକି ଚାଲ। ଚାଲ ଦେଖିକି ଚାଲ ବେ, ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ। ତାଜା ଉପରେ କିଏ ଥିବ ଡେଇଁବ। ସେଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି। ହଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି, ସେଇ ବାଟେ ପଶିବା। ଲାଇଟ୍ ମାରିଲ। ଏଠି ମଦ ବୋତଲ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇପଡ। ଭିତରକୁ ଚାଲୁନ ଯିବା। ମଧୁଆଙ୍କର ଏଇଠି ଆଡା ଚାଲିଛି। ଏଠି କିଛି ଇଲିଗାଲ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଧର ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖିଆ। ଜିନିଷ ଖୋଲ। ଆରେ ତୁ ହତିଆର କଣ ରଖିଲୁ, ଖୋଲିଦେ। ସବୁ ଲାଇଟ୍ ହଁ, ପାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାହା ଅଛି ଧରିଦିଅ। 13-14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଘର ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ବୋଧେ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଆଡା ଚାଲିଛି। ଇଲିଗାଲ ଧନ୍ଦା ଏଠି କିଛି ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଧରିଥାଉନି, ମୋ ହାତରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଧରିଥା। କୋଉଟା ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା? ଏଇଟା ଧରିକି ଆସ। ହଁ ସବୁ ତ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସିଗଲି। ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ଚିରି ଦେଇଛି। ଭାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟିକରଟେ ଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ଚିରି ଦେଇଛି। କଣଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ଭାଇ? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଣିଥିଲ?
ବିଏ ଧରିଲେ ସବୁ ପୁରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲ? ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଲା ଦେଖିବ ଡିକିରେ କେତେବେଳେ ରଖିଲ? ତମେ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛ। ହଉ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ, ଆସ ଆସ। ଭିତରକୁ ଆସ ବେ। ଝାଳ ଗମ ଗମ ହେଇକି ବହୁଛି। ଆସ ଭିତରକୁ, ଆରେ ଆସ। ଭିତରେ ଭିତରେ ରୁମ୍ ଅଛି, କଭର କରି ଆସ। ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିକରଟେ ମଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବଡ଼ଟେ, ତାକୁ କିଏ ଚିରି ଦେଇଛି। ଏ ଭାଇ ନା, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ, ଆସ ଆସ ଆସ। ଏଇ ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଭିତରଟା କଭର କରିଦେଇକି ପଳେଇବ। ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଛାତ ଖସି ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଭାଙ୍ଗି। ଆସ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆସ ଦେଖିବା ବୋଲି, ତମେ ଆସିଲେ ସିନା ଦେଖିବା। ଏଇ ଭିତରେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଭିତରେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଯାଉନି ହଁ ଡର ଯୋଉ ନାହିଁ। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭିତରେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଆସିଯିବା। ଏ ଭାଇ ବେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳିଆ 2-3ଟା ରୁମ୍ ଅଛି ବେ। ଭିତରେ ଭିତରେ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ରୁମ୍ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ତମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଛୋଟଟେ, ଭିତରେ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ରୁମ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏମିତି ପଶିବ, ସେଠି ପଶିବ, ପୁଣି ପଶିକି ଭିତରକୁ ପଶିବ। ହଁ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଚାଲ।